स्वागत करुचे संबलपुरी जोईना यूट्यूब चैनल के आपण मानक ओडिशार चाषी भाई मान गोटे खुशी खबर चलन देखमा भारत सरकार गोटे नुआ योजना आनीछन जेनटा कि पीएम धन ध्यान कृषि योजना 24,000 कोटी बजेट आसीचे खाली चाषी भाई मान पूरा ता डिटेल देखमा हमर ओडिशा रे केतेटा जिल्ला तार माने प्रथम फेज रे इति लाभ पाइबे एवं ए विषय पूरा जानमा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आपण मैंने काଣା काଣା लाभ पाइबे तो डिटेल देखमा देखुन पीएम गिफ्ट न्यू होप डायरेक्ट टू फार्मर ना पीएम प्रधानमंत्री नई गिफ्ट देजन 100 डिस्ट्रिक्ट फार्मर को प्रथम फेज रे प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना रे शामिल कर 24,000 कोटी टंकार आपण मैंने देखुवे 24,000 कोटी टंकार 6 बरस 2025-26 रु 2030-31 पर्यंत एटा कार्यकारी हवा 24,000 कोटी टंका जेनटा कि 100 डिस्ट्रिक्ट फास्ट फेज रे एटा एथि लाभ पाइबे सब चाषी भाई माने सेटा देखुवे आपण माने रिसेंटली तार मीटिंग थिला जिन आम पीएम डीडी केवाई रो इति आपण माने का लाभ पाइबे देखुन पीएम किसान आपण माने चाषी भाई मान नहीं पीएम किसान जेन पाउजन से लाभ पाइबे एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जेन इंश्योरेंस आपण माने इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस पे पारबे जेन पेडी धान हो मुग बिहरी जाना भी चाष करूछन तार इंश्योरेंस रो लाभ पे पारबे एथरो इंश्योरेंस मिलबार संभावना अच्छे एवं पीएम किसान मध्य आपण मानकर अकाउंट के डायरेक्ट माने आपण ट्रांसफर होजे अकाउंट के एवं और गोटे अच्छे पीएम केएसवाई रजिस्ट्रेशन आपण माने करि पारबे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मध्य रजिस्ट्रेशन करबे आपण माने ई पीएम डीडी केवाई रो रजिस्ट्रेशन केना करबे मध्य जानमा ई वीडियो आपण फर्स्ट स्टेप देखुन आपण माने पीएम डीडी केवाई केना रजिस्ट्रेशन करबे फर्स्ट स्टेप देखुन वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट इनक्लूजन हला नीति आयोग वाली पब्लिक लिस्ट 100 डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर पारबे 100टा जिला ओडिसा रे 4-5टा डिस्ट्रिक्ट वाले खाली अप्लाई करबे केन डिस्ट्रिक्ट आपण माने लास्ट के जानि पारबे देखुथुन कृषि विज्ञान केंद्र केवीके एरिया एवं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस ग्राम पंचायत कंफर्म एरिया इंक्लूडेड और माने सीएससी सेंटर के जेगी रजिस्ट्रेशन करबे किबा कृषि विज्ञान केंद्र के जेगी कलेक्टर ऑफिस जे किबा भेडब्ल्यू पाक के जेगी आपण माने रजिस्ट्रेशन कर पारबे सीएससी थाट के जेगी मध्ये कंटाक्ट डिस्ट्रिक्ट धान्य समिति इटा के भी कंटाक्ट कर पारबे ई समिति के एवं अप्लाई कर पारबे देखुन पहला रजिस्ट्रेशन करबे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड योर नेम एड्रेस आधार नंबर लैंड साइज क्रॉप ग्रोन क्या काଣା चाष करबे से सब आपण प्रोवाइड करबे एवं डायरी फार्म करबे वाले भी हवा तब रजिस्ट्रेशन करले सबमिट डॉक्यूमेंट आपण सबमिट करबे तब सिलेक्ट टीचर बेनिफिट तब सिलेक्शन हवा वेरिफिकेशन प्रोसेस हवा तब रिसीव बेनिफिट तब 2-4 सप्ताह मध्य आपण माने बेनिफिट पाबे जेना कि क्या बेनिफिट पे पारबे देखुन सब्सिडी मिलबा लोन आपण माने पे पारबे स्टोरेज ट्रेनिंग आपण माने ट्रेनिंग मध्य पे पारबे जति के जिनिस करबा ले चाहछन एप्लीकेशन स्टार्ट हेबा देखुन सेप्टेम्बर 25 रु स्टार्ट हला अक्टोबर 2025 लागि रबी सीजन लागि स्टार्ट हेजे आपण माने पीएम किसान जति नै पावर पीएम किसान आपण माने रजिस्ट्रेशन कर पारबे पीएम किसान लाभ पे पारबे फसल बीमा इंश्योरेंस आपण माने भरिजन ताले इंश्योरेंस रो मध्ये लाभ पारबे जेना कि पीएम एफबीए फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो लाभ पे पारबे एवं पीएम किसान लाभ पे पारबे योजना आपण डॉक्यूमेंट माने काना लागसे देखुनी चासी रो लाभ पे वाले आधार कार्ड लैंड ओनरशिप आपण पटा जेंटा कहसु एवं बैंक अकाउंट डिटेल्स फार्मर आईडी आपण लागबा पीएम किसान आईडी थिले भी चलबा किसान क्रेडिट कार्ड थिले भी चलबा एवं एड्रेस प्रूफ आपण जेना रेशन कार्ड किंबा वोटर आईडी किंबा आधार कार्ड के सब लागबा पासपोर्ट साइज फोटो लागबा तार संगे आपण माने देखि दिबे ओमेन जदि ऑन तारे आपनकर एसएचजी ग्रुप जदि अच्छे बोले एसएचजी ग्रुप आईडी देकरी मध्ये आपण माने बहुत जिनिस पे पारबे तार संगे आपण माने देखुन एफपीओ रजिस्ट्रेशन जदि कजन एफपीओ सर्टिफिकेट लागि पारे कास्ट सर्टिफिकेट मध्ये लागि पारे सोशल हेल्थ कार्ड लागबा जदि आपण माने पद का जिनिस करबा ले चाहौ छ ऑनलाइन आपण माने किबा ऑफलाइन आपण माने रजिस्ट्रेशन करि पारबे पीएमडीडी केवाई के ऑनलाइन एप्लीकेशन करबा गेले आपण माने नियर पाखर सीएससी सेंटर के जीवार पड़बा किंबा आपण माने केन के जी पारबे देखुन सीएससी सेंटर जी पारन
ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର PMDDKY ଆପ୍ସ ଅଛି, ଆପ୍ସକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟର୍କେ ଯାଇପାରବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ NGO ସଂସ୍ଥା ଯେନ୍ ଅଛି KVK କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କିଷାନ ସୁବିଧା ଠାନେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଧାନ୍ୟ ସମିତି KVK ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 100 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୁରା 90% ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଫାର୍ମର ଏଇ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। 100 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ ଅଛି ଭାରତ ସାରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଣା କାଣା ଆପଣମାନେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା। ତାର ଆଗରୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କାଣା କାଣା ସବସିଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା କାଣା ଏଇଟା ପାଇବେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ସବସିଡ଼ି ଆପଣମାନେ 50ରୁ 80% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପଲସେସ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ ବୋଲେ ଯଦି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କରିବେ এই হিସାবে କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ 80% ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ଆଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ନେବେ ଯେନ୍ଟାକି 50,000ରୁ 1 ଲାख ଯଦି ଲୋନ୍ ନେଲେ 4ରୁ 7% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ବା ଆପଣଙ୍କର କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ। ଆଉ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ନେବେ ଦେଖୁନ୍ 1ରୁ 10 ଲାख ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ଟାକି ଲୋନ୍ ଦିଆହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋନ୍, ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଲୋନ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏଠି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ରେ। ଆଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲାଗି ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ସିଡ୍ ଲାଗି ମଞ୍ଜି ଲାଗି କିମ୍ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରି ଲୋ କଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯଦି କରବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଇରିଗେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମିଳିବା, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା, ମାର୍କେଟିଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବା ଯେନ୍ଟାକି 500 ଫାର୍ମର ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ 24,000 crore ଟଙ୍କା ଏଠି ଆନୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ ଦିଆହେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି 40% ସବସିଡ଼ି ମିଳିବା, 30% ଫର୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଲାଗି ମିଳିବା ଏବଂ 20% ଲୋନ୍ ମିଳିବା ଏବଂ 10% ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବା ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ 100% ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ସ କେନ୍ତା ଥିବା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା PMDDK 2025 ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ହୁଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱିଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଏଠି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆପଣମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖ୍ମା ବହୁଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛେ, ସବୁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛେ। କେନୁ 5ଟା, କେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର 5ଟା, କେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର 4ଟା, କେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର 3ଟା, ଏନ୍ତା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, ଏମାନେ ଏଇଟା ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଉ ବି ବହୁତ ଅଛେ, ଚାଲ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଦେଖମା କେନ୍ କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚଲୁନ୍। ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ PMDDK ଏବଂ ଅଦର ସ୍କିମ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ, 2 ସ୍କିମ୍ ଅଛେ। PM କିଷାନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ 6,000 ପର୍ ଇୟର୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି PM କିଷାନରେ ପାଇବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ PM କିଷାନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ପାଇବେ, 2,000 କରି 3ଟା କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ ଭାରତ ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ଇରିଗେସନ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ମାର୍କେଟିଂ, ଟ୍ରେନିଂ ଲାଗି ଏଇଟା ଦିଆହେସି PM କିଷାନ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭରିଛନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଧାନ ଚାଷର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଥର ପାଇବାର ସୁବିଧା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଯଦି କୋହି ହେଇଛେ କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ହେଇଛେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେମାର ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଯେନ୍ଟାକି PMKSY ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଇରିଗେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଡ୍ରିପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛେ ଏବଂ RKVY ସ୍କିମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 10,500 crore ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି କିଷାନ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଖୁନ୍ 1800 180 1 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକିରି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ PM କିଷାନ ଯଦି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ PM କିଷାନ ଯଦି ନେଇ ପଢ଼ବାର୍ ତାହେଲେ 155 261 କଲ୍ କରିବେ କିମ୍ବା 011 243 00606 କଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁ ନାଇଁ ପଢ଼ବାର୍ କାଣା ହେଲା
किंबा आपनकर लोकल ऑफिस जेने कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस केवीके ला केनता ग्राम पंचायत के जे आपण माने बुझी पारबे। वेबसाइट मध्ये अछि। चलो देखमा ओडिसा रे केन केन डिस्ट्रिक्ट के लाभ पाबे ता डिटेल देखमा। धन धान्य कृषि योजनार 100टा डिस्ट्रिक्ट भितर ओडिसा रे एन 5टा डिस्ट्रिक्ट अछि से 5टा डिस्ट्रिक्ट केन केन डिस्ट्रिक्ट चलो देखमा। जेनटा कि 5टा डिस्ट्रिक्ट आपनकर सुविधा पे पारबे ओडिसा रे। देखुन सब डिस्ट्रिक्ट रे अलग अलग अछि। ओडिसा रे देखुतबे आपण माने ओडिसा रे अछि आपनकर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एवं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, बरगड़ डिस्ट्रिक्ट एवं आपनकर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो लाभ पे पारबे। जेना कि पेडी रो हो किमा ऑयल सीड किमा मिलेट धान चाष किंबा आपनकर चिनाबादाम जातीय जे कोनोसी चाष किंबा मिलेट आपनकर जेनटा कि आपण माने वर्तमान जिन चाष करछन मिलेट चाष किंबा कपा चाष करिक आपण माने लाभ पे पारबे ई 5टा डिस्ट्रिक्ट। ओके आपण माने रजिस्ट्रेशन कर दो एवं लाभ पाऊ। धन्यवाद।